बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 14 सितंबर है, साल 2021। वही हुआ जिसका डर था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी, वफाकी वजीर रेलवे आजम सवाती को नोटिस भेजकर तबले जंग बजा दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर किस तरह अपने ही जाल के अंदर फंस गए हैं, दिलचस्प सूरत हाल आज की वीडियो में आपके सामने रखूंगा। वजीर आजम, साबिक वजीर आजम पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा राजा परवेज अशरफ का एक ख्वाब टूट गया और उनकी बरीयत की दरखास्त आज एहतसाब अदालत ने मुस्तरद की है। इन दोनों खबरों पर डिटेल के साथ बात करेंगे, लेकिन अभी एक बड़ी अफसोसनाक खबर पहुंची है। चूंकि गुज़श्ता वीडियो तक ये खबर मेरे पास नहीं थी। पाकिस्तान के एक बड़े अजीम मुजाहिद, लिखारी, अदीब, मुहिब वतन शख्सियत तारक इस्माइल सागर, उनकी वफात हो गई है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उनका एक तवील सहाफती कैरियर है, नवाए वक्त से वो वाबस्ता रहे। और इसके साथ ही हमने देखा आजकल उन्होंने एक यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ था और उनके नावल इतने ज़बरदस्त हैं, इतने मारूफ हुए कि अगर आप पहले सफ़े से पढ़ने का आगाज़ करें, और जिन दोस्तों ने उनकी किताबें पढ़ी हैं, नावल पढ़े हैं, वो इस बात की तायीद करेंगे कि आखिर तक आप किताब अगर 400 सफ़े की है, 300 सफ़े की है, जब तक वो ख़त्म नहीं करेंगे तो आपकी तशनगी ख़त्म नहीं होगी। और मैं अभी चंद दिन पहले उनका एक जो नावल है कट आउट, ये ख़रीदा है मैंने। और उनकी और बड़े ज़बरदस्त नावल थे जिनके अंदर मैं एक जासूस था, रेड अलर्ट, वतन की मट्टी, गवाह रहना, रा, दहशतगर्द, कमांडो और अमेरिका लरज़ उठा, क्रैकडाउन, ए राय हक के शहीदों, वादिये लहू रंग, अलाओ, कफारा, मुसाफत, पाकिस्तान का मुस्तकबिल। यकीनी तौर पर ये एक बहुत बड़ा नुकसान है इस तरह के मुहिब वतन लोगों का जाना। कोरोना की वबा के अंदर वो मुब्तला हुए। अल्लाह ताला उनकी फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए और उनको जो है वो जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अब मैं आपके सामने खबर रखूंगा जिसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी के साबिक जो है वजीर आजम है, वो पाकिस्तान के ज़ाहिर रहे हैं तो पीपल्स पार्टी के, तो उन पर कई इल्ज़ामात थे करप्शन के। और एक तो उनको राजा रेंटल कहा जाता था क्योंकि वो वफाक वजीर पानी और बिजली रहे, और हमेशा वो इसका जिक्र भी करते हैं कि अब मौजूदा हुकूमत ने भी कुछ ऐसे मुआहदे किए हैं, इस तरीके से LNG वगैरह खरीदी है। और मेरा तो वैसे ही टाइटल आपने राजा रेंटल रखा हुआ है। तो एक तो उनके ऊपर था पीरा गैब रेंटल पावर केस, इसके अंदर 8 मुल्ज़मान नामजद थे और इसको एहतसाब अदालत ने इस रेफरेंस के अंदर उन 8 मुल्ज़मान के साथ राजा परवेज अशरफ को बरी कर दिया था। अभी जुलाई 2020 के अंदर नोडेरो रेंटल पावर केस के अंदर भी उन्होंने बरीयत की दरखास्त दी, लेकिन एहतसाब अदालत ने उसको मुस्तरद कर दिया। और जज हैं मोहम्मद बशीर साहब, और आपको इल्म है जज बशीर का जब नाम आता है तो शरीफ खानदान को भी बड़ा धचका लगता है। उन्होंने केस की समाअत की और उन्होंने कहा जब ट्रायल इस सतह पर चला जाए तो वैसे ही आपको बरीयत की दरखास्त आपकी जो है वो मंजूर नहीं की जा सकती। और अब जो ये केस है ये बेसिकली मेरिट से हटकर चेयरमैन ओगरा तोकीर सादत की तकर्री का मामला है, जिसके अंदर टोटल 6 मुल्ज़मान है और इन्होंने बरीयत की दरखास्त दी है। इसके अंदर साबिक सेक्रेटरी सिकंदर हयात, साबिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ओगरा, उनकी भी दरखास्त थी। 2 मुल्ज़मान ये थे और इनकी दरखास्त भी मुस्तरद हो गई और उसके साथ ही राजा परवेज अशरफ की दरखास्त जो है वो मुस्तरद हुई है। अब जज मोहम्मद बशीर ने तीनों मुल्ज़मान की दरखास्तों पर फैसला सुनाया और फैसला ये सुनाया कि तमाम मुल्ज़मान के खिलाफ ट्रायल जारी है। इस वजह से करप्शन जो रेफरेंस है इसके अंदर बादियो नजर के अंदर 6 चुके मुल्ज़मान नामजद है और ऐसा नहीं लगता कि ये इसके अंदर सच्चे हैं। और ये चूंकि मेरिट से हटकर और चेयरमैन ओगरा तोकीर सादक जो है उनका तकर्रर किया गया, और यकीनी तौर पर कानून को जब आप वायोलेट करते हैं तो ये ट्रायल आपको फेस करना पड़ेगा। तो राजा परवेज अशरफ जो है उनकी दरखास्त जो बरीयत की है उसको मुस्तरद किया और अब ट्रायल के अंदर जो भी फैसला होगा वो अदालत का फैसला भी इंशाल्लाह आपके सामने रखेंगे जब अदालत का फैसला आएगा। ज़ाहिर है अब एक बड़ी डेवलपमेंट आई है और आपको इल्म है कि मैंने 2 दिन पहले भी एक वीडियो के अंदर जिक्र किया था कि अब एक नया तबले जंग बजा है और उसका जो असल हदफ है वो चूंकि हुकूमत है, लिहाजा एक तरफ वकला, दूसरी तरफ सहाफ़ी, इलेक्शन कमीशन। और सवाल वही है कि EVM मशीन का मामला है। हुकूमत समझती है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ये बुनियादी तौर पर काम था इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन ये प्रपोजल लेकर आता, हुकूमत और अपोजिशन ये दोनों डिस्कस करते, लेकिन चूंकि अपोजिशन की हम नवा बना हुआ है इलेक्शन कमीशन, तो इस वजह से
وہ کام جو ان کا تھا وہ حکومت نے کیا، اور الٹا الیکشن کمیشن جو ہے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو 37 اعتراضات جو لگائے گئے اس کا جواب دیا تھا پریس کانفرنس کے اندر وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے، اور آپ کو علم ہے ڈاکٹر بابر اعوان نے، اور باقی ایک اور وزیر تھے، انہوں نے وہاں پر جواب دیا۔ لیکن فواد چودھری صاحب نے کہا کہ ایسے لگتا ہے کہ یہ نون لیگ کی بھی ٹیم بن کر کام کر رہے ہیں، نون لیگ اور باقی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کا موقف لے کر الیکشن کمیشن چلا ہوا ہے، تو ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، استعفیٰ دے کر وہ الیکشن لڑیں نون لیگ کی طرف سے، اور پھر اسمبلی کے اندر پہنچ کر ہماری آ کر مخالفت کر لیں۔ لیکن ہم ایک آئینی ادارہ ہے اس کا احترام کر رہے ہیں، لیکن جو ہم ایک تجویز دے رہے ہیں اور آپ نے دھاندلی ہر مرتبہ ہوتی ہے، تو دھاندلی کا خاتمہ بیسیکلی مقصد تو وہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، لیکن آپ الٹا حکومت کو اس کام سے روکنے کے لیے اپوزیشن کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ تو فواد چودھری نے اس طرح کے سوالات اٹھائے، ان کو بھی آج نوٹس بھیجا ہے، چونکہ آج ایک عام اجلاس ہوا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر، جس کے اندر الیکشن کمیشن کی وہ میں آپ کے سامنے پہلے پریس ریلیز پڑھتا ہوں تاکہ اگلا معاملہ سامنے آئے۔ 14 ستمبر 2021 اسلام آباد، یہ پریس ریلیز ہے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے۔ لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن کا آج عام اجلاس ہوا جس کی صدارت جناب سکندر سلطان راجہ چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان نے کی۔ اجلاس میں ممبران الیکشن کمیشن جناب نثار احمد درانی اور شاہ محمود جتوئی کے علاوہ الیکشن کمیشن کے سینئر افسران شریک ہوئے۔ اس اجلاس میں الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر پر لگائے گئے الزامات کو زیر بحث لایا گیا۔ الیکشن کمیشن نے ان الزامات کو پرزور الفاظ میں تردید کی اور انہیں مسترد کر دیا۔ صدر پاکستان اور سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ کے دوران وفاقی وزیر ریلوے جناب محمد اعظم خان سواتی کی طرف سے الیکشن کمیشن پر جو الزامات عائد کیے گئے ان پر ثبوت مانگنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جناب فواد چودھری کی طرف سے پریس بریفنگ کے دوران الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر پر جن الفاظ میں الزام تراشی کی گئی اس پر الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ دونوں وزراء کو نوٹس جاری کیے جائیں گے تاکہ اس سلسلے میں مزید کارروائی عمل میں لائی جا سکے۔ الیکشن کمیشن نے پیمرا سے متعلقہ ریکارڈ بھی طلب کر لیا ہے اور دفتر کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ ایوان صدر، سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی کی کارروائی اور پریس بریفنگ سے متعلق تمام ریکارڈ مرتب کر کے مزید کارروائی کے لیے الیکشن کمیشن کے سامنے پیش کریں۔ تو اب یہ دو وفاقی وزراء کو بلایا گیا ہے۔ فواد چودھری جو ہے انہوں نے اس طرح کا ان پر الزام لگایا، یقینی طور پر وہ زبردست طریقے سے جواب دے کے ان کو ٹھنڈا کریں گے۔ جو اعظم سواتی ہیں انہوں نے بات کی ہے وہاں پر کمیٹی کے اندر، اسٹینڈنگ کمیٹی، چونکہ پارلیمنٹ کے اندر جب آپ کوئی گفتگو کرتے ہیں تو اس کی جو حیثیت ہے اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے نواز شریف نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی اپنے بزنس کے حوالے سے کہ میرے ابا جی اور یہ ہیں ناظرین، ہمارے اسپیکر صاحب یہ ہیں ذرائع جو ہمارے کاروبار پھلے پھولے اور یہ سارا معاملہ ہوا، اب اس کو ایویڈنس کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ میں لیگل اوپینین نہیں لے سکا کہ کیا اسٹینڈنگ کمیٹی کی بھی حیثیت وہی پارلیمنٹ کی ہے کہ جہاں پر بات کی گئی تو اب اس پر ایک دوسرا آئینی ادارہ ایکشن لے سکتا ہے یا نہیں۔ بہرحال یہ آپ بھی گائیڈ کر دیجیے گا جو لیگل ایکسپرٹ ہیں۔ لیکن دوسری طرف اعظم سواتی نے جو الزام لگایا تھا وہ الزام یہ تھا کہ یہ پیسے پکڑے ہوئے ہیں انہوں نے، چونکہ بعض اوقات آپ کا جو رویہ ہوتا ہے، اگرچہ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ انہوں نے یہ جو زبردست طریقے سے دبنگ قسم کی بات کی ہے وہ ان کو اس طریقے سے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس سے جو حکومت کا کیس ہے وہ دلائل سے ہٹ کر الفاظ پر چلا جاتا ہے اور کمزور ہو جاتا ہے، اس لیے آپ نے الفاظ کے ذریعے ہی دلیل کے ساتھ اپنے جواب عوام کے سامنے اور اداروں کے سامنے رکھنا ہوتا ہے، اور لوگ بالکل دیکھ رہے ہوتے ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، ان کو علم ہوتا ہے کہ کس طریقے سے کون کس کی بولی بول رہا ہے۔ اب چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وہ دو ممبران جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں اور جن پر بڑا ناز تھا مسلم لیگ نون کو، جس طریقے کی ڈسکریمنیشن انہوں نے جس طریقے سے یہ مظاہرہ کیا وہ ہمیں ڈسکا کے الیکشن اور بعد ازاں سینٹ کے انتخابات کے اندر نظر آیا۔ سینٹ کے الیکشن کے اندر پیسے پکڑتے ہوئے دکھایا گیا، لیکن آج تک اس الیکشن کمیشن نے کیا نوٹس لیا؟ اب اگر کوئی الزام لگائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ آپ نے ایک آئینی ادارے کی توہین کی ہے۔ اب دوسری طرف پیسے پکڑنے کی جو کہ اعظم سواتی نے بات کی، تو اعظم سواتی نے جو بات کی ہے اس پر ان سے جواب طلب کیا جائے گا۔ جی آپ نے پیسے لینے کا الزام لگایا، تو یقینی طور پر یہ جواب تو ان پر نہیں ہوگا۔ اب سرکمسٹانشل چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو حالات و واقعات بعض اوقات
नजर आ रही होती है, लेकिन आप कह नहीं सकते। अब कह दें तो आप फंस जाते हैं, और आदम सवाती जो है अब फंस गए हैं, चूंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के पास बड़े इख्तियारात हैं, वो उनको यूज करेंगे। और उसके साथ ही पीडीएम की जमातें जो बिल्कुल मुर्दा हो चुका है इत्तेहाद, अब उसके अंदर भी जान डालने की कोशिश करेंगे। वो कभी इलेक्शन कमीशन के पीछे छुपेंगे, कभी वो सहाफियों के पीछे छुपेंगे, कभी वकला के पीछे छुपेंगे। चूंकि वजूद खत्म हो गया तो किसी ना किसी तरीके से स्टेटमेंट्स जारी करना, बयानात की हद तक वो अपने आप को जिंदा रखेंगे। लेकिन इसका एक दूसरा एस्पेक्ट है, ये तो होगा अब वफाकी वज़रा जो है उनको नोटिस लिया, और फवाद चौधरी जो वज़ीर इत्तलात हैं वो चूंकि कानून को भी जानते हैं, वकील हैं, तो यकीनी तौर पर वो ठंडा करेंगे और जवाब देंगे जो उनको कानून के मुताबिक जवाब देना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो रवैया है इलेक्शन कमीशन का, वो उनको भी गौर करना चाहिए। जो आवाम का यानी पब्लिक परसेप्शन है वो क्या है, वो भी नजर आता है, यानी आप किस तरीके से मामलात को हैंडल कर रहे हैं। अब चूंकि फॉरेन फंडिंग केस जो है वो भी जो है वो इसी इलेक्शन कमीशन के आगे है। अपोजिशन ये इल्जाम लगाती है कि फॉरेन फंडिंग केस चूंकि नहीं सुनना चाहते, ये समझते हैं कि मौजूदा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनको नहीं सुनना चाहिए, तो इसलिए ज्यादा ये अग्रेशन दिखाया गया है। तो ये भी एक वजह इसकी हो सकती है, यानी इसके अंदर फायदा हो सकता है। चूंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर मौजूदा हुकूमत को एतमाद नहीं है, वो इस्तीफे का मुतालबा कर चुके हैं, उनकी जानबदारी का इल्जाम लगाया जा चुका है। तो अब एक तो फॉरेन फंडिंग केस उन पर एतमाद नहीं होगा पीटीआई को। दूसरा ये है कि जो रवैया उनका गुज़श्ता इलेक्शन जो ज़िमनी इंतखाबात हुए, इलेक्शन कमिश्नर जो कमीशन है उसका नजर आया, तो और जो नून लीग के साथ और उनके रिश्तेदारों की रिश्तेदारी ताल्लुकात, वो नवाज शरीफ के साथ जो ताल्लुकात हैं, इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए अगरचे ये अपॉइंटमेंट मौजूदा हुकूमत यानी वजीर आजम ने की है, लेकिन इसके बावजूद ये सारे जो फैक्ट एंड फिगर्स आए हैं, इसकी रोशनी में पीटीआई किस कतन नहीं चाहती कि अगला जो इलेक्शन है उसके अंदर भी ये मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हूं, इनकी सरबराही के अंदर ना हूं। तो इसलिए एक टकराव और महाजराई की जो कैफियत है अल्टीमेटली चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मजीद मुतनाज़ा बनाएगी, मजीद जानबदार बनाएगी। तो ये एक आईनी जंग भी होगी और आगे जाकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी मामलात जा सकते हैं। लेकिन इसके साथ जो मैं समझता हूं एक जाल बिछाया गया है जिसके तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक मुतनाज़ा जानबदार उनकी हैसियत साबित होगी, और अगले इलेक्शन के अंदर जो है उनकी सरबराही के अंदर इलेक्शन कराना मुश्किल हो जाएगा। उस जाल के अंदर खुद आज जो नोटिस भेजे हैं वफाकी वज़रा को अगर नजरअंदाज कर देते तो मामलात दुरुस्त थे, लेकिन अब उस जाल के अंदर वो फंस गए हैं। और मैं समझता हूं कि उनकी क्रेडिबिलिटी पर आगे जाकर बहुत सवालात उठेंगे, और अपोजिशन जमातें तो इस पूरे मामले से जरूर फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखते हैं ये तबले जंग बच चुका है और अब इसके अंदर दलाइल की जंग होगी, और कौन कन्विंस कर पाता है कौन नहीं। लेकिन आदम सवाती जो है उनके हवाले से चूंकि उनके जो अल्फाज हैं वो यकीनी तौर पर सख्त है, देखते हैं वो अपना डिफेंड किस तरह पेश करते हैं, उनके पास कोई सबूत है या उन्होंने वैसे ही हालात को देखते हुए ये बात की है। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।